इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कसन करवा देखो बीएससी ओडिया जो मैंने बीएससी ओडिया नहीं आग को एग्जाम अच्छी आपंकर तो देखो जगन्नाथ संस्कृति प्रथम आप यूनिट अच्छे जगन्नाथ संस्कृतिर टॉप सिलेक्शन क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा बुझिपारे टॉप सिलेक्शन क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हो पार तो देखो पूर्व चैनल को आस चैनल को सब्सक्राइब करदे वीडियो को समस्त लाइक कर दिंतु वीडियो को समस्त लाइक कर दिंतु वीडियो लास्ट को मो तार लंग क्वेश्चन केमी आसो माने कौ माने सिलेक्शन लंग क्वेश्चन मुझे कहीदेवी कौन सब सिलेक्शन क्वेश्चन लंग क्वेश्चन आसो तो देखो आम जगन्नाथ संस्कृति विषय में किसी सर्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा तो चलते वीडियो को बराबर स्टार्ट करने तो देखो प्रथम क्वेश्चन ये रोचे प्रथम क्वेश्चन जगन्नाथ संस्कृति मुख्य देवता किए तो मुख्य देवता किए श्री जगन्नाथ है परवर्ती प्रश्न बलराम दास को केउ ग्रंथर जगन्नाथ ये जगन्नाथ हम टाइपिंग भूल जाइए जगन्नाथ भिक्षा मागुले है केउ ग्रंथर भिक्षा मागुले ये लक्ष्मी पुराण है क्वेश्चन नंबर 3 देखो ओडिशार केउ राजा जगन्नाथ मूर्ति गढ़ाई तो ये देखो गढ़ाई एवं जगन्नाथ मूर्ति तैयारी करते है तो तैयारी करते किए चोड़गंग देव किंतु गढ़ाई आदेश किए देते इंद्रद्युम्न है इंद्रद्युम्न यहाँ हे क्वेश्चन को भल भाव में पढ़े तापर आंसर लिखे तो चलतु यहाँ हे इंद्रद्युम्न जोटा कि जगन्नाथ मंदिर को आदेश देते माने तैयारी करने किए बनई माने तैयारी किए करते जोटा कि चोड़गंग देव एथर बुझीपारे नेक्स्ट जावा दारु शब्द धातुटी चिन्ह हाँ दारु शब्दर धातुटी चिन्ह द्रु क्वेश्चन नंबर 5 केउ वृक्षर दारूर जगन्नाथ निर्माण हुए यहाँ निम्ब है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक यहाँ जिते भी आम क्वेश्चन डिस्कसन करुँच प्रत्येक क्वेश्चन आम सिलेक्टिव रो 100% सिलेक्टिव क्वेश्चन ग्यारंटी एग्जाम आसे तो यहाँ हूँ कौन है निम्ब वृक्ष जगन्नाथ जोटा कि काष्ट निम्ब काष्ट तैयारी कराए क्वेश्चन नंबर 6 किए नीलमाधव को पूजा करते विश्व बसु है विश्व बसु शबर अच्छा गोटे प्रश्न से नीलमाधव क्या कहुए नीलमाधव जो मैंने शबर माने नीलमाधव बोली श्री जगन्नाथ को कहते हैं यहाँ मन रखिए यहाँ हूँ किए नीलमाधव को पूजा करते विश्व बसु शबर है माने श्री जगन्नाथ को पूजा करते से मैंने नीलमाधव बोली जगन्नाथ को कहते तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जगन्नाथ मंदिर क्या यहाँ किए है किए निर्माण करते ये देखो से कौन कहला आम पढ़ी जगन्नाथ मंदिर को माने कौन निर्माण करने किए उपदेश देते ये निर्माण किए करते चोड़गंग देव बुझीपारे क्वेश्चन बुझीपारे चोड़गंग देव है आउ जो उपदेश किए देते जोटा कि इंद्रद्युम्न ये क्वेश्चन को माने कन्फ्यूज हेनी आसले कन्फ्यूज हेनी किए निर्माण करते किए उपदेश देते देखो गाल माधव किए तो गाल माधव इंद्रद्युम्न राजा पुत्र हूँ गाल माधव है परवर्ती प्रश्न सारला देखो सारला महाभारत केउ पर्व जगन्नाथ सृष्टिर इतिहास रही वन पर्व है परवर्ती प्रश्न मुरारी मिश्र केउ नाटक जगन्नाथ रथ यात्रा वर्णना करा ब्रह्मा नाटक है ग्रंथ तो परवर्ती प्रश्न जी जगन्नाथ विग्रह प्रतिष्ठा निमंते इंद्रद्युम्न राजा केउ देवता को निमंत्रण है यहाँ निमंत्रण करने को जाइए यहाँ हूँ ब्रह्मा है ब्रह्मा परवर्ती प्रश्न केउ शबर नीलमाधव को पूजा करते बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हूँ विश्व बसु है विश्व बसु शबर नीलमाधव को पूजा करते जगन्नाथ को है जगन्नाथ को चलो परवर्ती प्रश्न देखा किए जगन्नाथ चरित मृत ग्रंथ रचना करते किए दीपाकर दास कौन मृत ग्रंथ रचना करते जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जन्म मासर नाम कौन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौ मासरे जन्म हुई ज्येष्ठ मासरे है ज्येष्ठ मासरे क्वेश्चन नंबर 15 देखा शबर माने जगन्नाथ को केउ रूप में पूजा करते केउ रूप में शबर माने जगन्नाथ को नीलमाधव रूपे पूजा करते है क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट नीलमाधव रूपे शबर माने जगन्नाथ को पूजा करते परवर्ती प्रश्न जावा समस्त वीडियो को गोटे गोटे लाइक करूँ और वीडियो को जमा भी स्किप करूँ आगे मुझे तार लंग क्वेश्चन कौन सब लंग क्वेश्चन आसो ताकि सजेस्ट करदेवे है तो यहाँ गला
ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳମାଧବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ନୀଳମାଧବ କିଏ? ଦେଖ ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ ନୀଳମାଧବ କିଏ? ତ ନୀଳମାଧବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେଉଁ ବେଶରେ ସାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେଉଁ ବେଶରେ? ହାତୀ ବେଶରେ ସାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପଦିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଉପଦିଷ୍ଟ ବା କ'ଣ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମିଳୁଥିବା ଭୋଗ ଏଇଟା ହେଲା। ଭୋଗର ନାମ କ'ଣ? ଅଭଡ଼ା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଭଡ଼ା ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି? ଭୋଗ ଏଇଟା ହେଲା। କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ? 56 ପ୍ରକାର ହେଲା। 56 ମନେ ରଖିବେ 56 ମାନେ 56 ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୀତ 56 ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି 56 ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଭୋଗ ହେଲା। କେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଅବଢ଼ା ହେଲା ଅବଢ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମାନେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ଅଛି ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ? ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ କିଏ? ବିମଳାକୁ ମାନେ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସାଦଟି ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଲା କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଅବଢ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବୀ ବିମଳା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ଆସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ମାନ କରନ୍ତି ନାମ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଟିକେ ଓହୋ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 214 ଫୁଟ ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜଗତର ନାଥ ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଜଗନ୍ତ ଶବ୍ଦରୁ ହେଲା। ଜଗନ୍ତ ଶବ୍ଦରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ଏହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି କେତେ 16 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେଉଁଟାକି VSC ଓଡ଼ିଆରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସେ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ପାଇଁ ମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି VSC ଓଡ଼ିଆର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କ'ଣ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ୟାର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଆସେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ତା'ର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଯେତୋଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାକୁ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ କ'ଣ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଟା 3ରେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଭଜନ ଏବଂ ଜଣାଣ ହେଲା। ଭଜନ ଏବଂ ଜଣାଣ ମାନେ କ'ଣ ଏହାର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଲା ଜୈନ ଧର୍ମ ଅଛି ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସେ।
तो आज एतिकी था आशा करुँच भिडियो भल लगे भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करूँ चैनल को चैनल को सब्सक्राइब जानते धन्यवाद।